Parce que tulikuwa na Roi Jaja récemment. Bon, tuliese kuuliza ma question tu. Roi Jaja alituambia kama bon, Bukavu labda na Mwafrika yote. Anza kwa kwanza. Bon, Nioli nisema ningali comedien wa kwanza kutosha teatre ya kwanza ya mzuri ya kuchekesha kuanzia premiere scene mpaka kwa yakuu. Kwa mfano tunalogota $100. Ile ni trace na iko nostalgique, niko souvenir mu Afrique mzima. Très bien. Tena pole pole. Roi Jaja wa kwanza. Si vile? Na hana mpinzani mimi hata mu Afrika. Nitakupatia mamumazi moya. Nous comédie pas. Nyasa pas, nous comédie. C'est mon grand frère m'a respecté. Si je veux masser tout comme concours, mimi naanza piganisha bangali mimi naenda ni wa danser. Ça se connaît. Na mapreve ziko. Jaja alikuwa kule chini sana karibu kwa eliminer kwa premier tour. Pale papa loba pale atukweleo tena. Non. Sasa moi mimi ningekuwa kanjo jire. Uo mba nyingi ya mujiri. Nasikia. So mimi nilikuwa nazana la buda anipashwa kwa hiyo mujiri. Unaona? Hapana. Unaweza kwa wangapi mu classement ya comedy? Niko wa kwanza mpaka wa tatu. Kwa Jaja. Ndio. Wa kwanza mpaka wa tatu. Ndio. Basi nikikwambia Espoir kama niko ministry inakamata sekunde gani? Nikamata sekunde. Mimi twende sasa nje. Tuangalie kama sire ile malo bani ministry. Yani matendo na watu ndio wanasemaka. Sasa banyama hapa wakwenda nyoka yako. Voilà. Bien vizuri binasemekaka. Watatiko Nyasa sasa mwenye anakuja kubazungumzia. Personage wa mama Nyasa ni mama wa makamu. Hapana mzee, hapana kijana. Mwenye yeye masene zibaya na zizuri zinapita kwaye. Les moments les plus difficiles ya parcours yangu ni ile nilisema wakati moya hivi nikapataka kuya magonjwa. Na pamwana ile nikaperdre meme hata espoir. Na nikatangaziwa kama mimi nakufa. Mwanamke wa Kirega. Nilitauliza ile. Eski yule mama wa makambu ni mushiri murega ni mtu gani? Ni murega tena murega. Mitamba ule wa kukaza. Wa shavunda. Hiyo ndio. Na mimi kwa cheka hapa sasa watu watajiuliza nini? Atoze mpaka na kutoka. Ndio shida sana hakuna mshwari. Atupitarisha mubije. Meilleur moment zako en tant qu'artiste. Voilà. Wakati unasema na mimi quand même ça vile artiste, il ni markaka. Ndio. Meilleur moment zangu ni wakati yenye nilipataka prix ya kwanza. On était sur scène 7 personnes. Mater Dei. Il a eu mineza ta ilikuwa mu 2015. Il y a maintenant 10 ans. C'est ça. Tulikuwa kamie Mukamusoni Roi Jaja Bwana Kaka mwenye akuka ni Mwanda tulikuwa kana Manjonjo na tulikuwa na Kakebe sur une même scène nikatoka wa kwanza. Ilikuwa compétition. Ilikuwa ni compétition. Jury ilikuwa ya watu gani? Bo nibe batokea Kinshasa. Bakinwa. Donc ilikuwa ni mezo wa Gamama. Ndio mwenyewe alitayarisha. Kama mimi nitoka premier, Roi Jaja deuxième, Bwana Kaka troisième. Roi Jaja alitoka deuxième. Hii na itaya parce que ilifanyika na madiplome tuko nazo na maprix na mavideo ziko. Roi Jaja alitoka deuxième yetu. Unaweza muuliza juu tulikuwaka bon ilikuwaka ni jury njo yenye bon ilikuwa tranché et c'est ça. C'était bon njo tuseme prix yangu ya kwanza ile meko zingine kuna zingine tena za mingi sana parce que tulikuwa na Roi Jaja récemment bon tuliese kuuliza ma question tu Roi Jaja alituambia kama bon Bukavu labda na Mwafrika yote anza kwa kwanza Bon,
kusema hakuna mpinzani haiko sai. Ndio nilifuata ile compte ku TikTok. Ni masolo tu ya kweli, kusema tu kweli bon. Hatuwezi sasa na shitu kufuchike ile maneno. Voilà. Très bien. Tutenda pole pole. Roi Jaja wa kwanza. Si vile? Na hana mpinzani meme hata mu Afrika. Nitakupatia mamumazi moya. Mumater Day Nyasa katoka wa kwanza mbele yake. Yakatoka deuxième. Mbele ya Roi Jaja. Mbele ya Roi Jaja. Okay. Na ma video ziko. Nikapataka prix ya $2000. À l'époque. Yeye $1000. Nani bwana kaka $500 à l'époque. Ya pili unajua NDC, oui, société civile. Nouvelle dynamique de la société civile. Ikapatiaka artiste wa kwanza diplôme de mérite nyamba liitaka patriote en or. J'étais le seul. Ulipata kwa zile diplôme? Njo édition ya kwanza. Voilà. Lauda kwa humoriste ba comédien walikuwa na balifanya sondage mu mwingine. Balifanya sondage. Donc public yo peke bakaji bo peke bakachagula. Voilà. Si ya pili ile. Ya tatu ni site za mingi. Ya tatu Mustad. Espoir. Na reconnaître Mwanda wa Lupala alitoka premier. Na reconnaître. Wa pili alikuwa ni Nyasa Nazimie. Wa pili. Mwanda alipata gari nikapata moto. Nasikia? Na mapreve ziko. Jaja alikuwa kule chini sana karibu kwa elimine ku premier tour. Pali papa Luba pale atukweleo tena. Non. Alitafuta kwa elimine. Alitafutaka kwa elimine mu premier tour parce que deuxième tour ilikuwa ndio Mustad. Na mie na Mwanda tulipishanaka 1 point. Yeye alikuwa na 70, mimi nilikuwa na 70. Masikia? Alitaka kwa elimine asa kwa problème gani? Bon, si mimi nakwambia kama premier tour ilikuwa cautionné na vote ya watu. Yani tulikuwa ka vote massivement. Ikatupatia kama point ya mingi. Ya pili tukafanya competition mu masala. Unaweza uliza Jaja alitoka na mapwe gani? Mu competition ya masala. Na devant public. Devant public. Ya mwisho ilikuwaka Mustad. Mais hata kama Jaja angelikuwaka Mustad. Hata kama angelikuwa Mustad, haangi tukaribiaka Mwanda na Nyasa parce que alikuwa amepoteza mapweza mingi kule chini. Nasikia. Sasa mimi nilikuwa nadhani Labuda angepashwa kwa hiyo mjiri, unaona? Hapana. Sasa unajua basi nikikwambia Espoir kama niko ministry inakamata sekunde nga. Nikikwambia kama uloba mwiko naye hapa c'est ministre. Haikamata sekunde. Mais twende sasa nje. Tuangalie kama si réellement loba ni ministre. Yani matendo na watu ndio wanasemaka. Pale hii kazi ni nguvu. Ma meilleur moment, tulikuwa kwa ma meilleur moment. Yani ya kwanza ni ile wakati nilipataka ile prix yangu ya kwanza 2015. Zamani ile. Kwa taba comedian walikuwa baanza kazi. Okay. Deuxième meilleur moment ni wakati yenye naenda Kinshasa. C'était ma toute première fois mina fule pied yangu Kinshasa. Nasikia kuna mheshimiwa moya ambaye sitamtaja jina atubeba baina. Mie bwana kaka Roi Jaja na Kangoya. C'était un moment yangu ya dire. Bo kama kwa mwingine yeye ilikuwa ya kawaida, mimi kwangu ilikuwa ya dire. Muare yangu. Ya tatu ni Mustad. Hii hapa jana tu. Hii concours hapa ya jana tu. Parce que ile ilinionyesha upendo yenye batu bako nayo kwangu. Na nikapata mo prix. Parce que ile ilitangaziwa. Bon, ni za mingi lakini acha nitaje zile tatu. C'est comme des meilleurs moments, des moments historiques. Zenye zitabakia quand même mwakili ya histoire itaretenir zile moments. C'est ça. Zikubwa. Ah oui. Quand même, c'est un parcours riche. Hein? Tena sana. Na inapaswa fundisha ba jeunes wenye biko nyuma na wenye wanapenda peut-être ba exceller na mwa kazi. Tout à fait.
Alors kuna kwa moments za mzuri na za nguvu nazo na za mbaya. Ndio. Les moments les plus difficiles za parcours yako, ça veut dire comédien. Les moments les plus difficiles ya parcours yangu ni ile nilisema wakati moya hivi nikapataka kuya magonjwa. Na pamoja ile nikaperdre meme hata espoir. Na nikatangaziwa kama mimi nakufa. C'était un moment yenye labda isirudilia tena mu maisha lakini mbobasi na ili marke yang parce que moment yangu mingi sana ni mazuri mais ile moya ni ilikuwa caché. C'est ça. Un moment très dur, très difficile pour la famille, kwa kuwepeke pour tout. Sema kwangu kwanza mimi mwenyewe kwa familia yote bon parce que mimi ndio kichwa ya familia na kwa muji ya benye balinijua na balijua kama banatafuta kupoteza msanii wa maana. Voilà. Ouais, c'était quand même un coup dur. Si. Batu mingi sana tulilia ile siku. Voilà. C'est non. Ça poteza artiste wapata hivi. Vraiment. Alors meilleure blague zako tatu. Moi parcours yote riche. Voilà. Meilleure blague yangu ni hii moya yenye nilitia ku TikTok majuzi ya bon sijui kama niseme yote. Bon tutafata. Hatuko pressé. Voilà. Nitaipendelea na njumu découvrir. Tuko pamoja na Espoir hapa. Meilleure blague yangu tatu yenye bana nilomba na nitasema munyasa papa parce que loba labda itapita bien. Batati konyasa sasa mwenye nakuya kubazungumzia. Unayua tuko mu kanisa bakaleta wimbo ya sifa na maabudu. Wimbo gani? Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Sasa kuna kwa ile deuxième partie. Kwa ile deuxième partie kila mtu anakamata vyenye anafikia, wa ngoma, wa kiti, wa gitari, wa mikrofone, vitu yote wakamimaliza mkanisa. Nikapiga macho nikaangalia hakuna ingine kitu, nikaona kitu tu moya ni kikapo ya sadaka na mimi nikaenda kamata kikapo ya sadaka. Ndio tukaenda sasa mu deuxième partie. Tunaenda Kanana, tunaenda Kanana, hatutarudia tena Misri. Sasa nilikuwa munjia kutafuta kutoka nje, mchungaji akanambia nyasa sadaka iendake Kanane. Ndio nikarudi. Wala ile ni meilleure blague. Oui. Najua kwamba watu wameifuata sana. Deuxième meilleure blague. Batati mnayua batumishi mingi saa yenyewe wako wanafanya matangazo tawaza ndio saa ya mahubiri. Tangazo moya iko na kamata 30 minutes. Mkanisa mwa akasema yafaa tukamate ile kipindi ya matangazo tuuze tablo tunaitia kule nje. Bakatia tangazo kule nje, bakaandika matangazo ya babiana ya bamama vile vyote. Sasa babiana ya mkaratie bakakia bakavuta ile matangazo wao au bakaandika yao. Bakaandika nini? Bangi. Sasa kile mwana akiwa anasoma bangi, nasema tutaulizia mule ndani. Anaingia. Sasa mchungaji naye alifika naye akasoma bangi. Akasema blague gani? Akakamata mshwale, akavivuta. Kumbe watoto wako wanamuona si bakalalamika. Pastor anavuta bangi. Sasa wewe walikuwa ndani wakasema ni vya kweli wala iko vya kweli. Bakakuya wote nje. Bakakutana pastor iko na atingiza mshwale hivi ile machaki iko napanda saa moshi. Sapo inaweza kuwa kweli tupange tu tumutenge. Nasema lakini mbele ya kumutenga tumuulize, baba unafanya nini? Baba akasema mwele sauti ya kichungaji, mimi navuta bangi. Kumbe kuivuta lakini aliweza kuiefasa. Pasteur mvuta bangi. Kumbe ni kuivuta kuiefasa tati. Troisième blague. Bamingi banakoka banajibuliza nini nyeli tumaka Yuda na uzisha Yesu. Bamingi abakuyuwa kamie peke tu sababu mimi nakwaka mareshale mu kusoma Biblia. Bamingi ni balisansie badukutele mimi nakwaka mareshale. Sasa bamingi abakuyuwa kamie peke tu. Yenyeli tumaka Yuda na uzisha Yesu ilitokanaka na chai asubuhi. Bamitume bote banatia
vijiko 2 ya sukari mchai. Yuda ye peke akatia vijiko 4. Yesu akamuuliza Yuda, hii sukari yote, na ndio kageuka jina yake Yuda, sukari yote. Non, trois meilleures blagues. Voilà. En tout cas, non mais c'est ni kazi mingi iko derrière zile mablague. Ndio. Unajua Espoir wako mwalimu na nisha kuitika. Ah, c'est vrai. Ah non, quand même. Unakumbuka wakati mwa tulichangia sene, unajua Bukavu iko beaucoup plus swahilophone que francophone. Ndio. Na kuona panda au 30 minutes uko nachekesha watu tena mu français. Nikakuitika kama. Exact. Ça c'est vrai. Ah non, il faut que mie nilikuitika aussi parce que nilikuwa nafuata, nilikuwa niko après kutoka kusema mimi na wakia na mimi niko nafuata, en tout cas les gens étaient très épatés. Unajua bon, amweke ilikuwa tu blague. Kama mtu anasema Espoir ni legume bon, labda ilikuwa blague, yeye hakaribia hata bon, labda ilikuwa blague, mimi parce que mwenye anajua unaangalia mkonteni yake kwanza, quel est le message, nini unaweza tirer mule ndani na reaction ya public. Ndio vitu mbili. Juko mtu anaweza chekesha mema hata mubetize. Unakutana kumbe watacheka wewe sawa mjuzi wa ile kazi. Unafuata unajiuliza nini kizo la uharibifu. C'est ça. Alors Joel ni kuwaza sana parce que kitu kinyo unawaza usiwaze kama wewe peke tu unawaza na kuko bengine bakwaza alianza yetu kupata hii akili ya kuwaza hivi. Voilà. Oui, en tout cas respect heshima sana. Acha nikwambie parmi mablague zako Espoir ka blague kama na kaka ni waki yaka na nikasema aka mimi nakanyanganya Espoir. Mimi nisemea hapa hivi. Aseme mu Biblia mbona kuna kuwaka nyoka ya shaba? Sasa wanyama hawa wakwenda nyoka yako. Voilà. Bien mzuri binasemekaka. Ah non. Ukiangalia mimi hata mkonte yangu kale ka kitu kaka. C'est vrai? Ndi. Ah mwanzo utanipatia droit d'auteur. Bien mzuri ni bien mzuri tu. Ah nyoka ya nyaba. Ah c'est quand même. Non merci Asante sana. Ndio. Na mimi kwa cheka hapa sasa watu watajiuliza mingi. Machozi mpaka na kutoka. Ndio shida sana, hakuna mshwari. Atuitarisha mu budget. Mais quand même c'est bien. Alors des meilleures blagues il y en a, mais kuna kwa zingine zikamataki. Ndio. Unaona tunaandika mimi nasikia hii moya moya au mbili. Zenyewe yenyewe mimi najua kama meme hii haikukamataka. Bon, ni yenye iko msinema yenye niliweza tourner. Yenye inaitwa Njia ya Uongo ni Fupi. Ile haikutembea kama meme hata. Ile haikutembeaka. Bon, kwangu mie niliwaza kama itakuwa meilleur, mais haikupendewaka kabisa na batu. Surtout ile ndio yenye mimi naonaka kama bon. Parmi zenye nilifanyaka, bon sijua ile haikupata kibali. Hivi tu kisu naisema tutende itafuta tuone c'est quoi le problème. Nasema utaipata. Ushaivuta. Ulivutaka. En tout cas. Non, il faut itie kwa tuangalie problème iko wapi. Voilà. Donc ni ile ilikuwa ni msinema ya ilikuwa court métrage ya mtu mmoja ya uongo ni fupi, yani mtu mmoja anajifanya kalomba anaingia mbalabala, anakutana Espoir, anasema baba niko na mgonjwa kwa hospitali, mimi kuna kosa tu 2000 francs. Ukinisaidia na 2000 francs comme ça atapata dawa. Usikia juu ya 2000 francs mtu anakosa kutunza sio unatosha ile 2000 francs. Kesho anahamia juu anajua ba mwenje balisha mamjua, anahamia munjie nyingine kule. Kumi naona pita ile njia. So nakia muona yako kama alikuona anakuambia tena vile vile. Alors ni waza itapita mais haikupata nini. Alors que une réalité sana. Ni réalité. Mimi ile habari ya vile mtu ananilomba hapa sasa anasema non nisaidie, je suis un étudiant, mimi natoka kama Kalambo, je manque le transport. Voilà. Siku ya kwanza. Kesho tena mimi napita pale la même personne. Voilà. Ah, nikamwambia sasa mon cher, est-ce que aujue kama jana ulinilomba hapa? Voilà.
hakunisemesha tena. Ni reality mimi haikupata neema ya kutembea na ya kupendewa kabisa. Labda shiba kalomba tukufurahia ile. Kuna tusema. Labda sababu c'est très possible. Mais alors leo ulisema ile ulishakuwa ku TikTok depuis inakuwa siku ngapi uko ku TikTok? Espoir, heureusement nasema kama tuko mbio sana. Leo samedi le 3 janvier 2026. Ouais. Njo mina eneza 5 donc 1 mois na 5 jours niko ku TikTok. C'est pas croyable. 1 mois na 5 jours. 1 mois na 5 jours. Zile siku zingine zote ulikuwa wapi? Bon, ni kweli merci kwa kunipokea kusudi nipate kusema na kuambia watu pourquoi Lobanya sa kwa ku TikTok. Unajua mimi mwenyewe nilikuwa sina konte ku TikTok lakini nilikuwa naangalia vya TikTok. Sasa kuna vya mingi baby kwa nivunja moyo surtout ma immoralité. Unakutana kuko mtu mwe haseme kitu, ananyonga kiuno tu. Kuna mwingine mwenyewe haseme kitu, me anapandisha katu nguo baone sous-vêtement yake. Sasa mimi naangalia wale par rapport na stati yangu nasema nono apparemment ko sasa hivi abiko bia niveau yangu mais bengine bananishauria bananiambia nono Loba ukifanya vile utajieka tena monde alors que tu es dans le monde leo dunia iko ndio kumtandao bon nikasema basi nipate kupima wakati yenyewe nilipima mu une semaine nikapata 35K d'abonnés 35,000 personnes. 35,000. Au kutricher, au kubooster. Haiko ya Bahindi. Kwa wengine yuko na Bahindi. Na Bachinois. Batu bakakia niambia hivi batu wanakukaribisha hivi. Inaonekana batu walikuwa na besoin na weye monetiser hii compte. Lakini kusudi monetiser il faut uanzilie upi. Nikatafuta kwanza Katala kupoteza bale ba correspondant ba abonné bote lakini kama nono ningali na semaine haina problem kama unataka una compte yangu tulifanyaga mimi na Joye kwenye tuko tunatangazia deuxième compte yangu jaja nifanyia tuko tunatazama tangazia deuxième compte yangu nikaimonetiser. Alors depuis nilianza hii compte ya pili nilianza le 27 Novembre ndio nilianza le 27 Novembre mpaka leo hii niko na 137,7 avant tuanze hii émission banza kwa shongezeka tena kila siku niko napata plus ya 3000 3000K ya babone. C'est pas possible. Alors nilikuwa kuna kama ni vya mzuri nini imeniatire na imenivutia ni njia moja wapo wenyewe watu watanijua na watanigundua sana pale walikuwa washanisahabu ni njia moja wapo wenye dunia itanijua parce que labda nilikuwa najulikana mu eneo fulani lakini avec mtandao ayo inanisambaza mu dunia fulani parce que niko napata meme benye bana sema bako France benye bako États-Unis na kutana kumbe inapanuka tena zaidi bon a partir ya pale nishona kama nitapata ma marché tena zaidi c'est que iko sa vile mimi najifufua sana na inanipatia courage ya kutumika au moins kila siku na mie niko na poster deux vidéos asubuhi na magharibi asubuhi na magharibi na quand même compte ziko réfléchi juu ukiconsulter compte yangu Espoir tel que gisenye mimi najua capacité uko nazo labda kunaweza kwanza dhaifu lakini utasema ndio kuna easy vraiment akili litumika. Ouais. C'est ça. Donc quand même bravo il y a un exploit 100 combien 117 137,7 ndio nyime kwa avant tuanze hii emission bakiongezeka tena soir najua kama itakuwa kusa 40 ya date ya leo le 3 janvier 2026 secret ni gani au juste bon ile mwame matana mimi nishangaza hakuna baharabu wenyewe ulifinance na marobo wewe kuna marobo hapana yani mimi hata na mimi sielewi mimi nakutana kitu moja ndio mimi nawazia ile yao mimi naiwazia nilikuwa nishakuwa kwanza na jina c'est que siku wa mpya mwenyewe watu wako na découvrir nilikuwa nishakuwa na jina
Alors ile jina balisikiaka mbele inakuya leo ku TikTok inakuya na binini. Ya pili ni travail. Espoir niko na travail. Ça c'est vrai. Na mimi nilikuya na yangu style. Bo kuna bangi beni niko nakutana tuseme kwa mfano kumtandao iko na teni moya. Bo na napita mwayo. Mais nilikuya na mavariation kama ya mateni, nafasi ya kufenzia kwa mbali na contenu kama mbeza za akili. Nitakupatia sababu moya bo labda ulishaona na beba kana tutazama balishaiona. Nilikamata $100 na 20,000 francs. Niko na zizungumuza. Nasema nyie mulishaka mnakuwa na bia mzuri. Juu hata mtu kona nyie akisema français. Ile ni shayona. Ukifuata ile contenu, franga zipende fujo. Franga. Ouais, c'est quand même c'est très important. Na inaonekana kama watu vraiment walikuwa wanakuchunga sana kumtandao, baka furahi kuona kisi unakuya. Niko napata ma commentaire na kumbi bote biko nafuata, kuna bengine bako banatuongezea ujuzi. Kule bako bananiongezea ujuzi. Gisi yangu ya kuvala bako bananiambia, gisi yangu ya kujimakier bako bananiambia, bon le fond ya contenu niko natia bako bananiambia, kwenye kuko kaerere bananiambia na inanisaidia vraiment ku améliorer tena zaidi. Heureusement que compte comme monétiser. Maana uko naingiza quand même na esprit ya calme. Tukishasema lakini sasa kitu kingine nimegundua. Juko kama mwingine mwanaweza msema mimi naanza ni monetiser compte yangu. Kusudi compte mu niveau zetu. Unajua kama eneo yetu haiko prise en charge. Kusudi franga ingi il faut abulaya ndio aone. Hapana wapa. Mange shi tukiangalia hapa. Mnaniongezea tu mavi, mnaniongezea majem, lakini lufranga ni mpaka wabulaya. Sasa wabulaya biko nafuata nabo. Bako wanafuata. Na iko naingiza kama. Bako wanafuata. Bon, nitaona asifranga ipendeze. Mwisho ya emission nitakia kuona. Kama compte yangu hii na monétisation yake hii na mamio de vie hii moyen un mois. En tout cas kabisa. Na ni kusha mtu anaretire wapi? Voilà, inaomba sasa processus ya mingi. Yani kwa namna ya kuretire na inaomba processus, il faut kuna vya passeport, ndio kwa maana il faut ukwe na mtu. Kama wewe peke ueneze ile makondition, ukwe na mtu mwenye utakoalize naye kusudi yenyewe anakuwa na retire anakusukumia. Non, en tout cas kumbe kwa leo artiste wa leo iko na besoin ya TikTok hein? Ndio. Mais sasa na il faut perseverance. Yani batu wakujue tena bakujue mu bya mzuri. Bakujue mu bya mzuri. Juko batu benye bie banafanya ukiangalia meme hata ma commentaire yao ni kumutukana tu, ni YouTube watu wanakuwa na roho nguvu. Basi mvumilivu kula mpivu. Lakini mimi bon nawaza juu mimi niko nasema ni baby kwa wazi. Kingia mu konte yangu yote na ma commentaire yote utasikia ni mabaraka. Ni mabaraka, ni mabaraka. Karibu babu ulikuwa kwa wapi siku zote? Utalipa mbavu zangu. Nacheka mtoto anatingizika mtumbu juu ya kucheka vile. Ouais. Alors donc je comprends que wewe uko ku TikTok ce n'est pas forcément juu ya kutafuta kujulikana parce que unajulikana tayari. Haikuja kutafuta kujulikana. Mais bon, nikifanya repetition kidogo, niko ku TikTok kulamusha tena jina yangu. Parce que unaona avec niveau TikTok eko amo ni bale nyo wanaanza angalia. Bon, nikulamusha jina yangu. Na ya pili ile connaissance yenye niko nayo niitie à la portée du public. C'est ça. Juu Mungu anajaza yeye akili, sasa vile anajaza espoir. Asa atokwe navyo kama ubitoshe bon hautaendelea. Voilà. OK. Donc alors unasema nini parce que unaona leo watu mingi sana wanaenvier apparaître kwa réseaux sociaux, kwa TikTok, kwa nini? Ndio. Donc le phénomène wanasema ba influenceur. Na ba influenceuse. Est-ce qu'on a défini ça vile influenceur? Très bien. Espoir, bon, labda naweza kuwa sitaisema vizuri mkifaransa gisi yenye inapasha kuwa. Lakini ku connaissance yangu najua influencer ni ule mtu wa kuvutia.
wakati unamuona, wakati unasikia biyeko anasema unavutiwa. Ndio nawaza influencer, à moins que benye wanasema Kifaransa sana bakuwe na signification ingine, lakini ndio yenye mina wazia. Hasa kusudi mtu akuwe influencer, nawaza anaweza kuwa influencer kwa kufurahisha batu, kumuona, kumsikia, bacheke, bafurahi. Anaweza kuwa influencer kwa mafundisho, nini ya mpya yenye anapata amo nasikia bon. Na kukuwa influencer ni mtu mwana fa publicité parce que wakati yenye uko pale avec weye ikopo batu banakia kuiuza, una influencer batu baiuze, unasikia. Alors ukikuwa na ile mkichwa utakuwa influencer wa mzuri. Sawa mi kwa leo avec il yote bien na fasiri, je suis un influenceur bien que je suis comédien, mais niko influencer parce que leo hii kuna bengi benye bananza kuniita ni bafenzie publicité parce que anajua kama nono yenye nyasa anasema batu bengi banaifuata. Unaona bon, ninafundisha pale parce que si nikwambia kama niko mwalimu wa wapenda na ku radio. Sasa leo nakiana ile mafundisho ku TikTok mais namna ya TikTok parce que ku radio tunafundisha panda 30 minutes ine, mais huko tunafundisha panda 1 minute. Yani nafundisha pale batu wananiposer ma question pale bon. Okay, sasa ukikuwa ku TikTok naona hivi bienye mimi nasema mara kwa mtu wa mizani mtu wa mizani. Sasa kwa watu mingi unakutana haiko comédien, haiko hivi mais asiko influencer, iko influencer quand même. Basi influencer gani wenye unaingia ku TikTok unakia tu chamba mtu, unakuya tu kutukana mtu na ila iko black, unatukana mtu ya kweli. Unakuya tu kumtandao na kionesha mwili yako. Ina influencer watu mingi sana ile mwili. Bon, labda ni influence lakini unajua influence ya kimwili. Ya kimwili. Ajuna kuna watu wengi wanapenda vile sana. Ndio. Na d'ailleurs kama contenu mingi azitembe ni jua hakuna ile. Sasa kitu unakuya tu unaona maveste yako unaanza sema vile avipite. Espoir vile avipite. Au unasema sio uko dada mzuri unakia na mavitambala yako Mkristo ajali mwinda unaanza utainfluencer nani? Leo apparemment watu mingi wanapenda unakuya kameme unaonesha partie fulani za mwili. C'est ça qui passe et c'est ça qui intéresse les gens. Bon, unajua batu wanaishi maeneo tofauti. Tuseme par exemple, bon, wakati nyo unajiexpose kumtandao. Haiko barafiki yako tunimbe watakuona. Haiko Bukavu tunimbe watakuona. Ni dunia yote mzima iko na kuona. Kuna ba mingi wanapiga mikono, voilà mtu kwa tunatafuta. Na kuna wengine wao wanafunga macho. Nitasema jina moya, nitasema contenu mamoya bila kusema jina. Kuko mwenye ukiona tu picha yake, sura yake, unaanza shusha volume. Unajua hata sema hawezi kubisikiliza na watu. Ni influence ya kusikilia maikutere. Bale bako. Na watu wanabafuata sana. Na biko na followers mingi sana. Non, si il suffit tu uandike Yesu anakupenda. Sama unaweza kosa hata jeme. Mais mtu mwa akuye pale avali. Labda ni maka par minute. Ndio kwenye dunia iko na tutakatala. Influence, influencer. Lakini mimi nijiadrese kwa mfano mahali ambako iko kwenye niko, sababu katika Biblia wanatuambia tuanzie Yerusalemu. Huko mtoto wa Bukavu, huko Mkongomani, kwenye bengine walishafikia, we usifikie pale. Sababu bengine kwao haiko aibu, lakini kwako wewe ni aibu. Leo kuko bagarso benye unakutana banaambia bafie basi vale babatumie ile picha. Wakati nyo unaweza ituma kesho utakujikutana kumtandao katika muji. Hii utatiaka macho wapi? Utaangaliana ni babako atakuona, mamako atakuona, bandugu yako watakuona, batumishi yako ya kiroho watakuona, utakuwa mgeni wa nani mweneo wenye tuko hapo. Donc quand même on peut dire que vile vya ma TikTok na bio ma réseaux sociaux na biko na mahasara fulani. Ndio. Donc biko na mahasara sababu
surtout mukadri ya aibu. Mukadri ya aibu na meme ta message inaweza kwa iko aibu Espoir. Kuna message nyingine unaweza lancer na inakuwish. Wote waza kama ujipendeza mimi haujue batu ngapi bataiona na beba bataisikia na itatembea namna gani. Na batu bengi bacha poteza meme hata maisha kubitu ya mtandao. Kusema tu. Ndio kwa maana unakuwa kumtandao kuwa na antuka uwe makini. Kuwa makini parce que aussi ma influence mingi il y a des choses des phénomènes hein ma BBL mimi nadhani unasikia vitu ndio bon à moins que labda kisimene jua njoo vile watu wengine banajua ni unajua musanse gani najua musanse ya kusema kuna maproduit yenye wengine bako banapatiliwa wala banakuwa injecté donc derrière na vimba c'est ça ndio musanse yenye najua à moins que uko na ile iko influence mzuri sana kwa ina influence watu mingi na watu wana badada mingi sana biko bon. Mimi naweza sema kama ile sehemu yenye Mungu aliumbaka inakuwa na pouvoir yake. So unaona kwa mfano sawa hii konte yangu ya unaenda kana nilipima na mimi ni tourner mwele sens. Ka parti kamoya nionyeshe maderier, nilipanga mzuri. Ile tu na njo konte yangu ya kwanza yenye sai mwa un mois iko na plus ya 913 cas de vie. Ile mo problème tu ya gisi niligeuzia watu mko wa influence iko na influence kabambi ile parti sasa na mwanamke yeyote alishaka iprofite kujua kama injo ina influence ka dunia zaidi. Alors il y en a qui benye boy kwa bona njoto influence moi iko nayo ile c'est tout ce qu'il met en avant pour essayer ya kuji exposer à travers le monde. Bon na bengine wana apprendre vitu pale vya mingi sana kubadilisha hata rangi ya mwili kubadilisha hata sijue vitu mbalimbali et donc je pense conseil gani tunaweza bapatia en bref conseil nyingi naweza kupatia bote benye bako ku TikTok bote benye bako ku mtandao na ma platforme zote hamukufanya mbaya kuchagula kukua pale bo parce que njo fasi nyo kio yenye dunia iko natuona lakini kwa najiuliza eneo gani kwenye uko nini yenye unaletea batu na objectif yako ni gani. Mie mwenzenu Lobanda Sumani Nyasa Nazimia nasema objectif yangu ya leo kuingia ku TikTok ni kufanya marketing, donc a partir ile inanipatia soko. Ya pili ni njia kubwa ile mafundisho nye watu wananifataka na ku radio ni patisa dunia yote mzima. Na objectif ya tatu labda nilikuwa niisha fifia komsa nilamuke tena. Sasa na we objectif yako ni gani? Okay, labda kuna mafundisho naletaka na watu watakupendea ile na itakupatia jina. Eske hivyo unafanyaka binaweza kukupatia time fra kabisa aseme bakuite ukio kubionesha watu musali tuseme par exemple du a partir ile bon mimi najua watu wataniita mapeizi itaniita na kadhalika kule mweko natuchekesha kila siku akie sasa live mewe yako biko nafanya eske réellement à part gisi ni watu wako nabiona kwa mtandao watu wanaweza kukuita live kabisa babione devant un public voilà ndio nimesema yani tujue nini tulikitafuta kwa mtandao voilà okay tunaweza kujizalilisha kwa mtandao tunajipatia heshima fulani très important. Alors question nilitafuta kusahau parce que tunaenda kumwisho en tout cas question nitafuta uliza nilikuwa inanipotea lakini nanirudie sai personnage wa Mama Nyasa unaweza kutufasiria un peu ni nani Nyasa ni nani ou le personnage c'est quoi l'idée derrière ou le personnage? Très bien. Personnage wa Mama Nyasa ni mama wa makamu. Hapana mzee, hapana kijana. Ni mama wa makamu a travers yeye anapitisha labda masene zenye ziko za mbaya na Mama Nyasa anapitisha masene zenye ziko za mzuri. Nitasema mfano mama ukwe mubaya
Nyasa anampitisha. Mamukwe nani mama Kapenge mwasikiliza naye na watu. Mwenye anatesa bwana yake, Nyasa anampitisha. Mama wa mashauri, mama Mkristu, mama mtulivu, Nyasa anampitisha. Yaani personaje wa Nyasa anarepresente mama wa makamu. Mwenye haiko mzee wala haiko kijana, mwenye kuyeye masene zibaya na zizuri zinapita kwaye. Donc il faut que watu nao wako na comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Usione tu ni Nyasa anapita anasema mwile sauti. Voilà. Ile sauti ilitosha wapi au juste? Très bien. Ile sauti sasa vile nilisema kule mbele ni don. Ni don. Kila mtu Espoir anakuwaka na mtu mwenye labda alibia kwa kadogo. Namna ya kujimakie njo nilitoshaka na nilikuwa atire beaucoup kwa wale watu mbili Mkamusoni pamoja na Bavon. Lakini sauti kuna mzee moya aliweza fariki zamani me hakujulikanaka. Alikuwa kana hii sauti meye mkianaume. Labda kuna maexclamation yenyewe watu wanaweza mkumbukia yako. Alikuwa nazoea kusema numwa wa kwitu. Njo ni watangia zamani muskeche kapalata. Ule njo mwenye niliigaka sauti yake. Me sasa mie nikaitia mwanamke nikaitosha mwanaume. Voilà. Ndio ufundi yote. Yani Nyasa bon haiko siri ni mwenye na represente mwanamke wa Kirega. Nilitauliza ile. Eski yule mama wa makamu ni mushi ni murega ni mtu gani? Ni murega tena murega. Mitamba ule wa kukaza. Wa Shabunda. Voilà. Fan wa muungano ule. Ni kwa mfano. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Tunafurahi sana, tunashukuru sana kukua pamoja. Je vous ai dit, tutaongea masolo ya kweli, masolo ya kwetu, des choses, des réalités, mais tout en s'amusant. Tunafurahi, mais entre-temps, tunapitisha des vrais messages. Tuna tracé parcours za artistes, des monuments quand même, zenye zinafanya fierté ya Bukavu, fierté ya inchi yetu ya Congo, fierté ya culture yetu, patrimoine culturel yetu ya Congo à travers ces podcasts. Donc merci de nous avoir suivis, tunawashukuru sana. Sijui kama uko na neno ya mwisho ya kuambia watu. Neno ya mwisho yenye niko nayo nasema Espoir, merci beaucoup kwa kunipokea parce que hii nayo ni inafanya implice ku ile yenye nilishafanya. Merci kwa kujidone ili mpate kunialika. Merci kwa nyie bote mimi mnanipendaka. Najua kama kweli mtu hawezi kupendewa na watu wote, lakini mimi nina plus beaucoup ya watu ambao mnakuwa mnanipenda. Lolote libaya lenye mtanionaka hako mniambie, yoyote nyinyi naweza bakwaza hako mniambie parce que na mimi niko mtu, lakini Mungu amenipatia ile talent kusudi nipate kuwatumikia mpaka vile yenye nitamalizaka maisha nitawatumikia katika kuwafurahisha, kuwafundisha, na mimi nabasalimia nyewe wote. Merci. Virgule Griffe ya Mboka.